नाजरीन, चंगेज खान के अपने दौर में जुल्म और सितम से तो आप सब लोग ही वाकिफ होंगे। इसके दरबार में कई लोग इसके गुलामों की सूरत में रहा करते थे। लेकिन नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि चंगेज खान के दरबार के एक कोने में एक औरत को बेड़ियों से बांधकर रखा जाता था और वो औरत हर वक्त वहीं बैठी रहती थी। उस पर जुल्म सितम के कई पहाड़ तोड़े गए, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। वो औरत कौन थी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारी बात को सुनने के बाद हर कोई जानना चाहता होगा। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल व्हाट्स इन्फो को सब्सक्राइब करें, जहां आपको इस्लामिक हिस्ट्री और खुसूसन दुनिया भर की मुनफरद मालूमात फराहम की जाती हैं। नाजरीन, वो औरत कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा वक्त था जब उस औरत का आधी दुनिया पर राज हुआ करता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसकी वो शाही जिंदगी तबाह कर दी गई और उसे इस तरह एक दरबार में फकीरों जैसी जिंदगी गुजारनी पड़ी। उस औरत के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, इन सब बातों पर हम आगे चलकर रोशनी डालेंगे। नाजरीन, अगर आप इन सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, आज जिस औरत की कहानी हम आपसे शेयर करने वाले हैं और जिस औरत की मंगोलों ने हर तरह से तजलील की, उसे जगह जगह रुस्वा किया, वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि सल्तनत ख्वारज़म के बादशाह की मलका तिरकान खातून थीं, जिन्हें सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म की वालदा होने का रुतबा भी हासिल है। हर दौर में इस खातून का हुक्म तमाम सरदारों और बादशाहों से बरतर माना जाता था। तिरकान खातून बाकायदा अपने तख्त पर विराजमान होकर अपना फैसला सुनाती और ये फैसला इस कदर अटल होता कि कोई उसे रद्द नहीं कर सकता था। अगर बात की जाए उस मलका की तारीख के हवाले से तो ये एक बहुत बड़े जंगजू कबीले कैप्चा के सरदार की इकलौती बेटी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक कबीले के सरदार की बेटी को इस कदर बुलंद मर्तबा कैसे मिल गया कि वो आधी दुनिया पर हुक्मरानी करने लगी। नाजरीन, ऐसा इसलिए हुआ कि तिरकान खातून की शादी सल्तनत ख्वारज़म के शहनशाह मलक ताकिश से हुई। लेकिन जब मलक ताकिश की वफात हुई और तख्तो ताज का मालिक सुल्तान अलाउद्दीन को बनाया गया तो इसके बाद तिरकान खातून के इख्तियारात में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया और इस चीज ने इनके अंदर गुरूर और तकब्बर को बेहद बढ़ा दिया। इनके इस तकब्बुर के पेश नजर इनके बेटे को अक्सर ये खौफ लाहक होता कि कहीं कोई बड़ी तबाही ना हो जाए। यही वजह थी कि कई बार इसने अपनी वालदा के तकबराना फैसलों की खिलाफ वर्जी करने की भी कोशिश की, लेकिन इनकी वालदा किसी तौर पर भी इनकी किसी बात पर अमल ना करती। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब इस औरत को मुंह की खानी पड़ी और इसी के घमंड की वजह से पूरी सल्तनत ख्वारज़म तिनका तिनका हो गई। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि चंगेज खान ने 400 अफराद पर मुश्तमिल अपना एक बड़ा लश्कर तैयार किया, जिसे उसने ढेरों टन सोना और दीगर कीमती तहाइफ देकर ख्वारज़म की तरफ रवाना कर दिया। चंगेज खान चाहता था कि इस तरह रियासत ख्वारज़म के साथ बेहतर ताल्लुक अस्तवार करके तिजारत को फरोग दिया जाए और इस अमर के लिए ये उसका पहला कदम था। लेकिन रास्ते में ही ख्वारज़म के एक शहर इतरार के हाकम कदर खान ने मालो दौलत की हवस में आकर उस काफिले पर धावा बोल दिया। कदर खान भी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि तिरकान खातून के आबाई कबीले का एक अहम फर्द था और इनका करीबी रिश्तेदार भी था। कदर खान ने सारा मालो दौलत लूट लिया और इस पूरे काफिले को ही मौत के घाट उतार दिया। इनमें से सिर्फ एक ही शख्स किसी तरह जिंदा बच पाया और वो वहां से छुपकर भागा और किसी तरह चंगेज खान के दरबार में जा पहुंचा। वहां जाते ही उसने चंगेज खान को सारी रोदात सुना दी। ये सुनते ही चंगेज खान गुस्से से तिलमिला उठा और फिर उसने रियासत ख्वारज़म की जानब अपने एक सफीर को भेजा, जिसने वहां जाकर चंगेज खान का ये पैगाम सुनाया कि अगर वो लोग कदर खान को चंगेज खान के हवाले कर देते हैं तो उनके लिए ये बेहतर होगा, वरना उन्हें बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसकी इस वार्निंग को भी तिरकान खातून ने गैर अहम समझकर ठुकरा दिया। उनके बेटे ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन इस औरत ने किसी की एक ना सुनी और फिर यहां से सल्तनत ख्वारज़म की तबाही का आगाज हो गया। नाजरीन, इसके फौरन बाद चंगेज खान ने अपने लश्कर की मौत का बदला लेने के लिए सल्तनत ख्वारज़म की जानब रुख किया और सबसे पहले उसने ना सिर्फ इतरार शहर को अपने कब्जे में लिया, बल्कि यहां के सरदार यानी कदर खान को भी भयानक सजा दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद चंगेज खान के ना खत्म होने वाले अजाब का सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन तिरकान खातून की सकी औलाद ना थे, यही वजह थी कि तिरकान खातून उनकी किसी भी बात या किसी भी फैसले को खातर में ना लाती थीं। जब चंगेज खान का खौफ बढ़ने लगा तब सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने आप को एक खुफिया जगह पर छुपा लिया। लेकिन वक्त के साथ साथ जब उन्हें अपनी सल्तनत की तबाही की खबरें मिलने लगीं
تو ان کی حالت مزید بگڑتی گئی اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ لیکن ان کی وفات کے بعد اصولاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ترکان خاتون ان کے بیٹے کو نیا جانشین مقرر کرتیں، لیکن انہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے ایسا نہ کیا، بلکہ اپنے آبائی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص قطب الدین کو اس سلطنت کا اگلا بادشاہ بنا دیا۔ یہ شخص ترکان خاتون کے لیے اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ اس کی والدہ ان کی بہت قریبی رشتہ دار تھی۔ اگر سچائی پر نظر ڈالی جائے تو ترکان خاتون ہی تھیں جن کے حکم پر قدر خان نے چنگیز خان کے دستے پر حملہ کر کے اس کے غضب کو للکارا تھا۔ جب ترکان خاتون کو اس بات کا علم ہوا کہ اب اس کی بادشاہت کو چنگیز خان سے بہت زیادہ خطرہ ہے اور اگر وہ چنگیز خان کے ہاتھ لگ گئیں تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، یہ سوچ کر ترکان خاتون نے وہاں سے اپنا بہت سا قیمتی سامان اٹھایا اور روپوش ہو گئیں اور اس ریاست کے سب سے مضبوط قلعے میں جا چھپیں۔ وہاں پر وہ 4 مہینے تک قید رہیں۔ لیکن جیسے ہی چنگیز خان کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعے کا پورے 4 ماہ تک محاصرہ کیے رکھا۔ آخر ایک ایسا وقت آیا جب قلعے کے اندر موجود راشن ختم ہو گیا اور لوگ بھوک کے مارے قلعے سے باہر نکلنے لگے۔ اس وقت چنگیز خان نے آہستہ آہستہ ترکان خاتون کے سارے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ترکان خاتون کو بھی وہاں سے نکال کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ چنگیز خان اس غرور کی مورتی کا تکبر پوری طرح توڑنا چاہتا تھا اور اسے برباد کرنا چاہتا تھا، لیکن گرفتاری میں ہونے کے باوجود اس عورت کے گھمنڈ میں کوئی کمی نہ آئی۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے کہ ایک روز ترکان خاتون کے ایک پرانے سپاہی نے کسی طرح آ کر اسے اس بات سے آگاہ کیا کہ قریب ہی جلال الدین صاحب منگولوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اگر ہم یہاں سے نکل کر کسی بھی طرح ان کے پاس پہنچ جائیں تو ہم چنگیز خان کے جبر سے بچ جائیں گے۔ لیکن ترکان خاتون نے گردن تان کر بڑے ہی تکبر سے کہا کہ جلال الدین کی پناہ میں جانے سے کئی گنا بہتر ہے کہ میں منگولوں کی قید میں ہی رہ لوں۔ اس کے اس تکبر کا جب چنگیز خان کو علم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ ترکان خاتون کو شاہی دربار کے ایک کونے میں لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ ہر آنے والا اس خاتون کا انجام کھلی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ یوں دولت کے نشے میں چور اس ملکہ کو باقی ساری زندگی منگولوں کے قبضے میں رہ کر گزارنی پڑی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن وہ موت بھی بڑی عبرتناک تھی۔ اس کی موت پورے عالم کے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ گئی، اور وہ سبق یہ تھا کہ انسان جتنا بھی گھمنڈ کر لے، جتنا بھی تکبر کر لے، ایک نہ ایک دن اس نے خاک ہو جانا ہے۔ اس لیے اونچے بول اور اکڑی ہوئی گردن انسان کو کبھی بھی معاشرے میں اعلیٰ مقام نہیں دلوا سکتی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے واٹس انفو۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔